श्रद्धावान अनुसूयश्च शृण्वाद ओपि जो नरः सोपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। श्रद्धार सहित नियमित गीता सुनले प्रभु तो पुण्य अर्जन है जार फले स्वर्गे जावार सौभाग्य लाभ है। द्वादश श्लोक सप्तदश अध्याय। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव जत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव जत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञं विद्धि राजसम। अनुवाद, हे भरत श्रेष्ठ, फल कामना करे अथवा दम्भ प्रकाशेर जे उद्देश्य जे यज्ञ अनुष्ठित है ताके राजसिक यज्ञ बोले जानबे। गतकाल के आमरा सात्विक यज्ञेर कथा पड़ेছি। फल आकांक्षा ना करे वैदिक शास्त्र विधि अनुसारे यज्ञ करा। आज के भगवान बोलছেন फल आकांक्षा युक्त यज्ञ, যেরকম রাবণ যজ্ঞ করেছিলেন। त्रेता যুগে রাবণ যজ্ঞ করছেন, নিজের এক একটা মাথা কেটে যজ্ঞে আহুতি দিচ্ছেন। শিব ঠাকুর এসে গেলেন, শিব ঠাকুরের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করছিলেন। তিষ্ট, মাথার কাটতে হবে না, কি বর চাও? রাবণের দুষ্ট বুদ্ধি বর, সেই ঐশী শক্তি লাভ করতে পারি, আমাকে কেউ মারতে পারবে না, এটা একটা যজ্ঞ। বা মহাভারতে দ্রুপদ মহারাজের যজ্ঞ দেখুন, পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলেন। এমন একটি যজ্ঞ করব, পুত্রেষ্টি যজ্ঞ, যে পুত্র প্রাপ্ত হব, যে দ্রোণাচার্যকে বধ করবে। এই যে কিছু কি বলে দম্ভ প্রকাশ বা কিছু ফল, এমন ফল লাভ করব যেটা একটা ক্ষতিতে কাজে লাগবে। আসুরিক শক্তি, তারপরে এই ধরনের দম্ভ প্রকাশ, সেই সমস্ত যজ্ঞ হচ্ছে রাজসিক যজ্ঞ। ভগবান সাত্বিক যজ্ঞ, রাজসিক যজ্ঞের কথা বললেন। কালকে শুনব তামসিক যজ্ঞটা কি জিনিস।